Bueno, bueno, bueno. Pues continuamos con esta serie de GREEDFALL, que me gustó mucho cuando lo empecé ayer. Nos quedamos en Nueva SERENE, después de 3 horas y media de secundaria y meternos en el mundillo del juego, ¿vale? Muy, muy interesante. Así que toca... Toca empezar el juego, porque literalmente empieza ahora, ¿vale? Así que a ver qué tal. Voy a ir poniendo las cosillas y empiezo. Perfecto. Voy a cargar partida. Y comenzamos en Nueva SERENE. Después de vencer a una especie de boss que casi nos revienta el barco. Así que toca... Toca avanzar en la historia. Continuar. Nueva SERENE. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Creo que había que hablar con el de la carga, ¿verdad? Para empezar. Encuentra Constantine. Había secundarias que hacer aquí, nada más llegar. Me acuerdo. No, le robé la armadura cheta a nuestro caballero. Vale, hemos llegado aquí al pico. A ver cómo de grande es el mapa, ¿eh? No tengo ni idea. Nosotros llamamos la armadura de Nueva SERENE. Secundarias, que no la he marcado. Hablar con el contramaestre. Venga, adelante. Está lejito, ¿no? ¿Cómo de grande será la ciudad esta? Parece que está en construcción. Esto es como llegar a Puerto de India y esas cosas. Mi primo había abandonado el grupo, el rubillo, y se había unido el capitán Vasco. Distrito de Cobre. Aquí tiene pinta de haber muchas misiones secundarias también, ¿eh? En algún momento voy a tener que limpiar inventario porque está cogiendo mucha mierda. Madre mía, cuánto saqué. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tear-free alcohol. Distrito del Cobre. Bueno, primero voy a hablar con el contramaestre.
aquí me imagino puedo pasar por aquí, ¿no? Vale, esto es una de esas cosas que necesitas vigor. Para pasar por aquí necesitas vigor. Equilibrio nivel 1 de vigor. Yo tengo. Vale. Interesante. Interesante. Me gustan esas cosas. También se puede saquear aquí en todos lados, ¿eh? A ver, compañero. No habéis metido en follones. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? Hablar de la mercancía enviada a We've SERENE. come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to Madre us. mía, que Why is that? They're already marked with an pesados, tío. inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Que toca pelota, en serio, esta misión es la misión más toca pelota del Thank juego. you. My ship's being used to move your contraband, and now you want to sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. But, since I've been sacked, let's just say that this... A ninguno nos gusta esto, Vasco, a ninguno nos gusta. How are we to know in which warehouse we'll find this damned cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. And if you wouldn't mind wearing some Nord clothing, we'll be less... Si no importa poner algo de ropa nauta. to avoid fighting with my own. The Nords are my family. Vale. Me pregunto si cuando entre me avisará de que me cambie de ropa. Me gustaría que me avise, la verdad. ¿Me avisará cuando entre por aquí? No parece que me vaya a avisar, ¿eh? A mí en serio se puede saquear por todos lados. Obsidiana. Vale, no, todavía no. Todavía no hemos llegado. Es cuando cambie de distrito, ¿verdad? Zona reservada para nauta. No se puede entrar. Busca otro camino o actúa con discreción o te atacarán cuando te vean. Vale. Bueno, para eso llevo... Para eso llevo ropa de nauta por aquí, ¿no? Zona reservada para los nautas. Bueno, pero ahora voy de nauta, ¿no?
Pues no vale porque me han visto cambiarme de ropa. Voy a alejarme y volver a acercarme. Vale, distrito del cobre. Voy a volver a acercarme. Y si no me deja, pues buscar otra entrada. A ver, si hay que luchar, se lucha. Ya ves tú. ¿Por dónde coño se entra, tío? A ver. Pues si la ropa que llevo de nauta, ¿no? ¿Dónde pone la ropa que llevo, tío? Esta es nueva Serene. Y el azul este era nauta, me acuerdo yo. Busca otro camino o actúa con discreción. Vale, aquí sí puedo entrar. Es un objeto de misión, creo, ¿eh? Registro de recursos del caballo del mar. Este registro enumera todos los recursos que se transportaron del caballo del mar. El barco del capitán Vasco, así como el propietario, los impuestos que debieron pagar esas cajas y la hora de entrega. Al comienzo de algunas líneas aparece un signo de interrogación donde debería indicarse el nombre del cliente y alguien que escribió. Y alguien escribió que, hasta que se encontrara el destinatario, estuvieran guardadas en el almacén más cercano. Vale. No hay nada más aquí. Pero ¿y eso de qué me sirve? Ah, compañero, si soy uno de los tuyos. Bueno, no llevo su misma ropa. Pero, vamos, casi.
Todo esto de nautas, ¿eh? Vale, por aquí sí puedo. Vale, yo creo que esta gente... Porque voy vestido de nauta, pero esta gente me atacaría si no fuera vestido de nauta. Estoy 100% seguro. Ya voy entendiendo cómo funciona el juego. It's not possible just now. Pero ahora paso desapercibido. Usar llave. Forzar cerradura en nivel 2. Wow. I don't have the key. Madre mía. Sí que me piden cosas para continuar esta misión secundaria, ¿no? Vale. Es por aquí. Es por aquí. Vale, ese murillo blanco, si lo subo... Vale, ese es para salir fuera, el muro blanco. Vale, la misión está aquí. Voy a explorar más por aquí, porque como es zona nauta... A lo mejor hay algo interesante, una armadura de ellos mejor. A ver, esta gente está mirando directamente a la puerta, pero voy vestido como ellos. No creo que les importe. Voy a subir la escalera. Por aquí entro más desapercibido. Mira, justo aquí está. No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. Justo eran las de abajo, tío. No, Ah, no. these aren't the right crates. Vale, por aquí no puedo entrar. Pues aquí dentro no hay nada, compañero. Nada de nada. Como no sea en el otro edificio. Almacén A. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. Ojo, ojo, la han It's full of abierto, ¿eh? weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tier 3D. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's Contrabando de business. I armas. should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Formar contramaestre. Madre mía. Aquí de contrabando. Supongo que por aquí, ¿no? ¿Qué pone? Saltar nivel 2 de vigor. Bit of practice. ¿En serio? ¿Puedo saltar de aquí a allí si tengo nivel 2 de vigor? Wow. La habilidad es... Creo que es de los juegos que más se usan los talentos, ¿eh? Pero con diferencia. Sirven de mucho. Sobre todo te facilitan las cosas y cómo quieres hacer las cosas. Tiene sentido. Que haya varias maneras de hacer las cosas y depende de tus talentos y tu personaje, las hagas. Bueno, de aquí ya me puedo pirar. Así que...
Por esta secundaria espero que me den bastante experiencia. Ya me puedo poner mi armadura buena. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Hello, Your Excellency. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the... Yo creo la armadura a este tío, One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Vaya, vaya. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until A ver, recently. cuéntame, compañero. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, Vale. under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants Hijo de have been puta, assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them. Y tú eres la guardia. Le asusta la guardia y Unable to eres la put a stop to guardia. these crimes without outside help. Count on me. Bueno. I'll take care of it. Habrá que hacer esto. No, thank you. ¿Cómo se ve el agua, eh? En serio, me lo imaginaba con peores gráficos este juego. Want armor that fits you like a glove? We'll make it for you. Greetings. A ver qué nos cuenta. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad Este to tío me make it interesa, for el you. herrero. Uy, vender. Me gustaría vender varias cosas, aunque... También te digo... Tío, las trampas estoy por venderlas, ¿eh? Porque no creo que... No... Es que realmente no acabo... No he empezado todavía a jugar, así que no sé si esto me va a hacer falta o no. De momento me lo voy a quedar todo. Tengo hasta ingredientes. Mercancía. Want armor that fits you like... Oh, it's a great pleasure. Fabricar algo. A ver qué puedo hacer. Ah, es verdad que puedo mejorar lo que tengo, ¿no?
Puedo mejorar mi hacha, que es el arma así que más me gusta de las que tengo. A ver cómo puedo mejorarla. Empuñadura y pomo. Ah, mira, puedo mejorarlo. ¡Hala, qué chulo!, ¿no? Mango de acero tachonada. Y es morado. Esta mejora es tocha, ¿eh? Pero claro, me interesa mejorar este arma, tío. Literalmente puedo hacer todas las mejoras que hay aquí. 40 daños físicos. Claro, es que, por ejemplo, esta, más daño a la armadura. Daño a armadura, daño a armadura. Vale, vale, estas tres son daño a armadura. Mineral de hierro puro, vale, eso es lo difícil de conseguir, ¿no? Mango de fresno y acero. 24% aturdir. Vale. Y esta es la de daño físico. 60 daño físico. Uff. Uff. Creo que es mejor más daño físico, ¿no? Porque esto ya de por sí es un hacha que quita bastante a la armadura. Guapísima, ¿eh? La mejora del hacha. De calidad. Y luego daño físico y genera furia. Me gusta más la de daño físico, ¿eh? Porque de la armadura, 30 de armadura. Aunque 30 de armadura es un huevo, ¿eh? No tiene que quitar la armadura. Pero claro, es que... Voy a ver qué armas tiene, porque tampoco quiero mejorar este arma. Gran anillo. Mineral de hierro puro también. ¡Ja! ¡Qué chulo! Daño a armadura. Vale, puedo... me puedo meter mucho daño a armadura, ¿eh? Y daño físico también. Me puedo mejorar esto muchísimo, ¿eh? Este hacha. Pero claro, el estoque es mucho mejor. Le puedo subir al estoque daño a armadura, que es lo que le falta a esta, y luego subirle daño encima. Voy a ver qué armas tiene para comprar el pavo. Oh, it's a great place. Vale. Vale, esta sí puedo comprarla. Requiere agilidad 1. Armas pesadas 2 manos, fuerza 1. Dios. Esta no puedo porque requiere fuerza, agilidad 2. ¿Cuánto cuesta? 407. Dios. Vale, está mucho mejor. Ah, pero necesito fuerza. Qué chula, tío. Armas pesadas 2 manos. Hostia, esta está... tiene variedad, ¿eh? Porque luego cada arma se puede mejorar. Más blanca 1 mano. Vale, pero esta es peor. Vale, no la estaba comparando con el arma adecuada, ahora la estoy comparando con la buena. Vale, esto tiene más daño, pero menos daño a armadura. Joder, es que para todo necesito armas pesadas 2 manos, tío. La puedo usar, pero no me interesa.
Y ya estas son peores que las mías, ¿no? Esta es mejor. Tiene menos aturdir y menos coste de ataque furioso, pero tiene mucho más daño de armadura y mucho más daño físico. Y solo cuesta 66. Claro, pero ya está mejorada, por eso... Esta ya tiene una mejora puesta. Esta es igual pero sin mejora. Esta es igual pero sin la mejora. ¿La mejora la puedo cambiar por otra? Esa es la pregunta. Es la misma pero sin la mejora. Y a ver la armadura que tiene. Sombrero mejor que el mío, ¿eh? Qué chulo tiene de la... Huón de soldado sol rojo. Esta es de una facción que todavía no he visto. Vale, guantes peor. Botas peor. Capa. Oye, pues capa me podría poner, ¿eh? Carisma +1 la capa. Pues la compro. La compro, tío. La compro. Porque da carisma. La capa sí la compro, además está chula. Comprar y equipar. Tengo dinero. Y armas me voy a esperar porque... Creo que estaba a punto de bloquear las armas pesadas de 2 manos, creo. Voy a mirarlo. Qué chula la capa. Madre mía, voy a juego, ¿eh? Voy a juego, ¿eh? Creo que me faltaba poco para completar... ¿Esto qué era? Armas pesadas de 2 manos. Prerequisitos 2 puntos. Siguiente punto nivel 6. ¿Necesito 2 puntos en serio para mejorar eso? Este ya lo tengo, ¿verdad? Sí. Ah, necesito 2 niveles para llevar armas pesadas. Pues me voy a esperar porque me merece la pena esperarme y me mejoro ya un arma pesada de 2 manos. Sí, 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 sí. Lo tengo claro. Sí, sí, voy a ir a arma pesada de 2 manos. Así que voy a hacer misiones. Oh, it's a great pleasure. Preguntarle por la extorsión. I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business. And my life. How about some new armor, Your Excellency? ¿En serio me está intentando sobornar? A ver, me puedo dejar sobornar, pero... Vamos a preguntarle. I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. Vale, este no me va a decir nada. Since it happened, an investigation's not going to bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our Por people miedo. is dead
Now, you can either buy something or let me get back to work, because I am not going to say one more word about this case. Los tienen acojonados, ¿eh? The law of silence is at work. Nobody saw anything, nobody knows anything. Locks, custom pieces made to order. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for D alcohol. Sire, I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tier for D. If you're looking for Esta tienda no creo que me something to interese accompany a mucho, la fine verdad. meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. Pregúntale por la extorsión. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Este también está Someone acojonado. must have misinformed you. Come now. I am the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. Estos están muy metidos todos en el ajo, ¿eh? Alguien importante o alguien muy conocido tiene que tenerlo extorsionado. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, Lo sabes muy don't bien. take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you Este es like to incluso pair your food with? más escéptico que el You otro. need something strong when eating game? You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. Que por cierto, ¿qué armadura lleva mi compañero? Que lleva una hombrera muy bonita. Dámela, anda, dámela. 70 de armadura, 56 de equilibrio. Es mejor, ¿no? Mejor, pero por poco. Me la voy a quedar porque no tengo ningún gabón de estos. Venga, te voy a degradar a marinero. La de segundo oficial me la quedo yo. Tampoco creo que la necesites, así que... Así tengo yo las dos buenas. Bien, bien, bien. ¿Cómo extorsiono a mis compañeros? Es que luego se van del grupo y no dejan las cosas, tío. Las cosas buenas me las quedo yo, coño. Oh. No tiene guantes malos, ¿eh? Mis botas son mejores. Te vas a salvar por eso. Pero tienes un sombrero mejor que el mío, ¿eh? Es un sombrero mejor que el mío, ¿eh? Sí. Sí. 10% de probabilidad de botín. Dame. Bueno, pues vamos a hablar con el último mercader. Creo que no nos va a decir nada ninguno y seguramente tengamos que ir a otro lado o algo así. Me he pasado, ¿no? Este está muy escondido, ¿eh? Excellency, welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele.
What might I do for you? Preguntar sobre los problemas que han tenido los mercaderes con la I'm extorsión. conducting an investigation. Apparently, some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's terrible, Your Excellency. As legate, it is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information... I don't know anything. Really? Otro que se está haciendo el loco. I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. Ah, este es el de la tienda que han And you matado. fear the same thing happening to you. This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue Este al menos es and do sincero. what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very monitored. Hijos de puta, ¿eh? Convence al mercader de que te ayude. Pedirle ayuda para detener a los culpables. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay Tengo for your carisma, ¿eh? audacity, Así que... we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Tengo carisma. 50%. Ofrecerle dinero. Ay, no quiero gastar dinero. Solo 50%, tío, si tengo un punto o dos de carisma, creo, ¿no? Are you not tired of giving them your share of the profits? And do you not want to avenge your partner? Poor Renault. Éxito. Didn't deserve it. Perhaps you're right. And we need to act. I will do Me arrocen de what oro. you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Vuelve en 2 días. ¿Y cómo espero 2 días? Thank you for your visit. See you soon. Ah, que va a tiempo real el tiempo, ¿en serio? Vuelve en 2 días, 1 día, 23 horas. ¿What? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que puedo dormir? Entonces, ¿puedo hacer que pase el tiempo? Espérate. Voy a guardar. ¿Cómo que vuelve en 2 días? ¿Pero 2 días de tiempo real o 2 días de juego? Come closer, good people. Me gustaría subir de nivel, la verdad. Uy, he sacado el arma. Relájese, señora. Ya la misión principal mientras tanto. ¿Quién es esta? Attention, soldier! Let me pass. I must see the chief of your village. Extranjera, ¿no? Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? Eso me I am pregunto yo. Siora, daughter of Vladnir. My Vladimir. mother is Amal, the chief of Amal. our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. Es guapa. So ¿Puede ser you are a waifu? princess, then? ¿Compañera? A what? Let her pass! Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Y... Ostras, tiene un huevo de maná, ¿no? Organización de equipo. Acción insulares.
Arma blanca de una mano, revestimiento elemental, restaura la salud y armadura del equipo. Oye, una curandera, me gusta eso, estoy por quitarme al Kurt. O a Vasco, creo que me voy a quitar a Vasco. Pero, ¿por qué en esta me aparece el maná y en estos dos no? Tengo que llevarla obligatoriamente, creo, ¿no? ¿Y dejo a Vasco que se vaya o a dónde va Vasco, tío? Habilidades, todas las armas cuerpo a cuerpo. Arma blanca de una mano y pistola. Me voy a llevar este porque es más tanque. Y dejo al Kurt. Kurt, ¿dónde te has ido, compañero? Que diga Vasco. Hay misión secundaria por ahí. There you are, dear cousin. Mira cómo está el Constantin. What is this? Who is this amazing person in your company? Es un Casanova, I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. Una misión. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. Atraviesa la mandíbula. The Bridge Alliance and my people are at war. Madre mía, tío. My mother has sent me to you in search No está muy bien of allies. pensado esa ropa para ese personaje. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many Necesito souls. subir a nivel 7, así que dale caña. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there's a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. Me gustaría que el grupo fuera de 4 en vez de 3. I wouldn't want anything bad to happen to you. Países viejos en un mundo nuevo. Ay, no sabía que podía agacharme. Me acabo de enterar ahora. Después de 4 horas de juego. Este no se va de aventura, este se queda aquí en el castillo y de aquí no se mueve. Vamos, lo tengo más claro. Claro. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate merchants' travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Es importante saber dónde viene. The city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island. Eso es lo que me interesa. Your uncle wishes to know more about them.
I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during Tendré que an ir a buscarlo. expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Me gusta. Reúnete con el gobernador de la alianza del puente y pregúntale sobre el Malicor. Igualmente tengo que esperar 2 días a que venga la gente esa, así que... Camino del norte. Vale, por aquí ya salgo, ¿no? Vale, aquí empieza el mundo abierto. A ver cómo es. Exploración, efectivamente. Tirfrade se compone de varias regiones interconectadas. Cuando explores descubrirás campamentos que te permitirán descansar y realizar viajes rápidos. Cuando llegues al final de un camino, usa la interfaz del viaje para seleccionar tu próximo destino. También hay caravanas cerca de las principales ciudades para realizar viajes rápidos de un lugar a otro. Interesante. Voy a explorar primero porque me interesa subir de nivel y a ver qué hay en este mundo, ya que hay ciclo día y noche. Reúnete con el gobernador y aquí que hay. Seguir, llegar a la aldea de Beatriz. Primero lo del gobernador, ¿no? A ver cómo de grande es el mundo abierto. Viajar. Aquí, ¿no? Vale, va por zona. No es mundo abierto como tal. Duración del viaje 2 horas y 24 minutos. Interesante. Llegaremos de noche. Campamento de mercaderes. Entre los viajes largos puedes detenerte en un campamento de mercaderes ambulantes. Allí podrás comprar o vender objetos, organizar a tus compañeros o acceder a tu cofre. Vale. Esto es como el Dragon Age Inquisition, tío. Es que hace ya tanto que no lo juego que... Pero era algo parecido porque llegaba a una nueva zona y tenías que elegir las cosas que querías usar en esa zona o algo así. Almacenar, coger. Sí. Mira, está Vasco aquí. Vale, aquí es donde cojo los compañeros de equipo. Eso es interesante. ¿Y este qué quiere? Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard? Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? A ver, bueno, venga, vamos a hacerlo ahora. But of course, let's go. Ya que me lleva directamente. Vale, sí, lo del candado es básicamente que te obliga
Te obligan a llevar a ese personaje porque haces la misión con ese personaje. Pues confirmar equipo. Tengo que volver para atrás, ¿no? Ah, no, vale, que es por aquí. Encuentra al joven recluta en el cuartel. Oye, ¿por qué me...? Me mola, tío. Me mola. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ojo, allí hay bandidos, ¿eh? Vamos a probar cómo está el nivel de la gente aquí. Uy, me parece una calavera. Creo que eso es demasiado fuerte para mí, ¿no? Que a lo mejor son demasiado fuertes para mí. Pues simplemente... No, simplemente... ¡Hostia! Pues sí, que son demasiado fuertes. Vámonos de aquí. Mis compañeros han muerto los dos, chaval. Dios, ¿qué dices? Pero ¿cómo tiene tanto nivel esta zona, tío? Pero si esto es la misión principal, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? ¿Es que me he equivocado de sitio o algo? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Pero a ver. Me han reventado un mandoble, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Mis compañeros han durado 0, ¿eh? ¿Qué? Vale, que eso era la... vale, que eso es la pantalla de carga entre viaje y viaje. Vale, ya me ha quedado más claro. Como diplomático tendrá un alojamiento a tu disposición en las principales ciudades de las distintas naciones. Me gusta. Encontrar un trabajo, vale, sí, lo típico. Mira, puedo hacer viaje rápido de aquí hacia donde quiera. I am full of surprises, pretty she-wolf. Hostia puta, cómo me han reventado el culo, chaval. Madre del amor hermoso. La puerta, ¿no? Encuentra al joven recluta. Madre mía, tío. No estamos preparados para salir fuera, ¿eh? Pero ni de coña. Y yo estaba yendo ahí a lo loco, pues voy a tener que usar la pausa táctica mucho, ¿no? Y ir golpe a golpe para asegurarme de... ¿Qué me estás contando, chaval? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? A lo mejor simplemente eran unos enemigos muy fuertes que te ponen ahí para joderte y ya está, pero... No sé. Me he quedado un poco loco, la verdad. Me he quedado sin chat. Se ha caído el chat de Twitch.
Bueno, voy a ver si puedo subir de nivel. Por aquí o algo. Good day, soldiers. Your Excellency. Captain. Soldiers. May we be of service? Mencionar el tema de Reiner. Pedirles que se identifiquen. Espérate. ¿Quién es esta gente? Preguntarle su asignación. What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? Pedirles que se identifiquen. Rank and assignment, soldiers. Recruit, first class, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. The Blue Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. Anything else, Excellency? Tema de Reiner. ¿Qué tema es ese? I'm looking for the soldier, Rainer. Ah, vale, coño, que se llama Reiner el soldado. I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? In Serene, just before our departure. But that's been a couple of Un months. par de meses. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue Silver Regiment. Anything else, Excellency? Pues... ya está. No puedo hacer nada más. That will be all. At ease, soldiers. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Preguntarle por el reclutamiento de Reiner. I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Rainer. I would like for His Excellency to meet him. Rainer? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been informed. Informed about what? He's dead. ¿En serio? He was found. Drowned. Anteayer. The day before yesterday. I was told he had too much to drink and fell in. ¿Qué I'm dices? extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. No me huele bien eso. That lad isn't the sort to sully himself with drink. I don't believe it. People change. When they're far from No me gusta home, este lads have senescal little else nada. to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least now you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Se le ve afectado, ¿eh? No, thank you. Se le ve afectado a Kurt, tío. Ah, vale, que la morgue está aquí dentro. Aquí abajo, ¿no? Well now, a visit. Can I help you with something? Forense. Preguntar sobre la muerte de Reina. We are here concerning the matter of recruit Rainer. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. Pues sí que ha muerto, ¿verdad? ¿No? A ver. Preguntar el día que llegó el chico. When was the body brought to you? Day before yesterday. Anteayer por la early mañana. morning. Pues eso fue cuando llegamos nosotros, tío. Os detalla las circunstancias de su Can you muerte. tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seemed to share. Rainer was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and Yo creo que se lo came back cargaron. in. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. Esto ya lo he pedido, ¿no? How then did he die, in your opinion? He drowned.
I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the Le same, cuesta aceptarlo a that's Kurt, what happened. I greatly regret. No lo acepta a Kurt, Dile ver el cuerpo. Might we take a look at the body? No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. Pues si se ha ahogado, tampoco puede estar tan mal. I've seen a number of men in pieces. Claro, tío. I regret, Captain. Huele mal esto, I cannot allow that. ¿Cómo que no? Insistir 75%. Eso es por el carisma. Por el carisma de la capa. Venga, yo creo que tiene que caer. I have as of yet to present myself. I'm Sir Desardet, legate of the Congregation of Merchants on Tier-Fredy. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Efectivamente. Therefore, I must insist. I see. 1,000 pardons. Bien, bien, bien. Ha servido de algo su primer carisma. Recognized you and shown more respect. It's the body in the middle. Examine him if you must, but please be so kind as to not leave a mess after you. Ahora a lo mejor lo ve Kurt y dice, no era este. Puede ser, ¿eh? Hostia, lo está... Ciencia nivel 2. Hijos de puta, tío. Me voy a perder cosas de la misión seguramente por no tener a suya la habilidad de ciencia. No tiene el nivel de talento necesario. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rainer. Oh, Dios mío. Poor kid. I should have left him with his family where he was. If you want to learn more, we'll need to examine the body. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. Joder, qué putada, No, con lo ilusionado que estaba Kurt. This boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Resultados preliminares de la autopsia. El sujeto es un varón joven, menor de 20 años. Presenta varios hematomas por toda la superficie del cuerpo, algunos más recientes que otros. Los huesos de los antebrazos están rotos. Ahogado los cojones. Pegaron una paliza y lo tiraron al agua. Las manos con lesiones, varias costillas rotas, el cráneo está hundido, probablemente sea la causa de la muerte. Ahogado, tío. Es que hay que reírse. Ahogado. Enfréntate al doctor sobre sus mentiras. Algo sabe el doctor, tío. Hijo de puta, ¿por qué me has mentido? Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. Mostrarle sus propias notas. Pum, en la cara. Es que se deja las notas... Es decir, a ver. Se deja las notas encima de la mesa y dice, no soy doctor, no tengo ni puta idea. Y él mismo en sus propias notas ha dicho eso, que la causa de la muerte es básicamente que ha muerto del hundimiento de cráneo. No sé, tío. Eres muy tonto por dejar las cosas al lado del cuerpo. That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. Pues sí, es que eres muy tonto. Burn those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. Seguro que tiene que ver con los extorsionistas. Esto. Two men, lieutenants, I believe. Seguro que tiene que ver con los extorsionistas. Está podrida la ciudad por dentro. El cuerpo está podrido. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual, but the men returned.
I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned. ¿Quiénes son esos dos? Or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guess they're ranked by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention. Vaya manera de morir encima, eh. Kurt tiene que estar cabreadísimo, chaval. Kurt va a coger a esos dos y le va a meter la espada por el orto, tío. Welcome him. I am sorry for you, Kurt. Thank you, Siora. Tienen conversación entre ellos los personajes, depende de los que lleves, ¿eh? Está hecho con mimo el juego. Uy, 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 ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que se han levantado todos de golpe. Mano arriba, ¿eh? Está con la pistola. Me sacan toda la espada. Parece que están follando ahí, en serio. Hello, Your Excellency. What can I do for you? We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crowface? Lieutenants that he didn't A recognize. ese cenutrio, hijo de puta. And who wore no Te voy regiment emblems. una de reventar a esta Rainer gente. assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into? Vaya mierda de gente de la que te rodeas, Senescal. Te rodeas de basura, como tú. 6th or maybe the 11th. Before being reassigned to who knows where. Just like that. You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? Nah. No, thank you. I need to get to the bottom of this mystery, Greenblood. I don't like being taken for a fool. Even Seguro. if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Esta es una misión personal de Kurt. Es única de él, ¿vale? La misión de personaje de tu equipo. Seguramente me mejore la relación con él. Investiga en la taberna. Es de fiar Kurt. Al principio estábamos que sí, que no, pero sí, sí. Es buena gente Kurt, tío. Me da pena por el pobre... por el pobre chico ya. Uy, más misiones secundarias. Excellency. I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's counselors. How can I help you? Pregunta sobre Rainer. We are investigating the death of a young recruit, a certain Rainer. I've never heard the name before. Ya, He's ya, not one ya. of my men. No te creo. I know. But you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No, we have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. Insistir. Dejar que hable Kurt. Voy a insistir porque yo tengo más carisma que Kurt. Someone might have talked about the matter. His body was found in the waters of the port. It had been reported that he'd drowned. But in truth, he was beaten to death. Murdered. We want to know what happened. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it.
Es dura la tía, Good day, my lord. Uy, este está nervioso. Legate of the congregation on Tearfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. Este sabe el tema. Uy. Captain, I truly am Es sospechoso. sorry. At your service, my lord. Excellency. Este es sospechoso. Dile que se identifique. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, sir. Recruit 2nd Class Alric, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. De la Anything else? 11ª. Peligro, ¿eh? You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning, we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Pero a ver qué dice Rainer este. Do you know a recruit going by the name of Rainer? Rainer? It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Ofrecer una copa al recluta. Los oficiales no me van a decir nada, son todos un hijos de puta. Voy a buscar la copa. ¿Dónde está el tabernero? What can I pour for you? Compré una botella para invitar a beber. Por 9 monedas de oro la compro. Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Yo creo que este sabe algo. At your service, my lord. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. And why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, why don't you tell us what you know about... Ahora que se ha puesto contentillo que hable. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Rainer... ¿Qué orden? He was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our ¿Qué business. teniente? But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Hijo de puta, cómo lo ha soltado. Thank you, Your Excellency. Interroga al teniente del sexto regimiento, interroga al teniente del octavo regimiento. Los tenientes que se la suden. Esa no era la manera de avanzar. Estaba claro que no me iban a decir nada. Tanto chulillo. Uy, no será este, en serio. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Ah, vale, no es este. Digo, si es ese, me lo cargo ya, ¿eh? Enfréntate al teniente del 11º regimiento. ¿Pero está aquí? Le voy a reventar el culo a este pavo, ¿eh? Te saco el hacha ya y te reviento, ¿eh?
Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Pregúntale por su papel. What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? Dile que se Could you tell me identifique. which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? Pregúntale sobre Reiner. We're Suelta. concerned about the death of a young recruit named Rainer. Let's be perfectly straight. We know that Rainer belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well guarded. Saca la espada. Concerns Saca la only the espada. guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. Peligrosa. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes. Justice. Of course. But you have no idea what's been going on here. If word got round that I've been talking, come back after sundown, when there's fewer folk. Very well. We'll be back. Anything else? Thank you, Espera hasta que Lieutenant. anochezca. Farewell. That man was shaking and looking over his shoulder, as if he thought a predator had caught his scent. Whatever could terrify your warriors to jitter so? I don't know yet. But I will find out, Siora. Me gusta cómo habla Siora. Conoce muy bien a la gente, ¿eh? La pregunta es... ¿Cómo coño espero a que pase el tiempo, tío? Aquí, ¿no? Residencia Sardel. Me imagino que tengo que ir aquí y dormir ahí. Es que no se me ocurre otra cosa. Es que no se me ocurre nada más. No hay ningún botón de esperar X tiempo. Se ha bugueado. Mi casita es esta, ¿no? La naranja. Vale. Ah, aquí está a dormir, ¿no? Descansar hasta la noche. Vamos de noche. Vale, ya está. La primera vez que lo juego de noche. Porque vengo de día. De hecho, que ahora que sé cómo descansar, también puedo esperar un día más y hacer la otra misión, la de extorsión. Hay 3. ¿En serio? De puta madre. Ah, vale, que es forzar cerradura. Aquí tiene que haber algo grande, ¿eh?
Bueno, hay cantidad. Luego venderé todo eso. Como espera aquí, ¿eh? Cuéntame, anda, cuéntame. We are quite alone now. You may speak to us. Raina was indeed a member of my company, and an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. It wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raina wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, Pero quieren quitarte encima por algo. existence of a phantom Regimiento fantasma. What? A sort of secret elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things Madre were mía, getting dangerous. nos van a I reventar began eso. to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raina, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Madre mía, para esto he tenido que esperarme a la noche, tío. ¿En serio? Por favor. Me cago en todo. No hace más que mandarme de un lugar para otro. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? To where are you assigned? No tiene mucha The pinta de 6th élite. company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter Congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Preguntar sobre el regimiento fantasma. Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. 50%. Voy a intentar convencerlo yo, ¿eh? Come now, Lieutenant. You do realize that the activities of this regiment are particularly suspicious. Secrets, threats, fabrications, and maybe even an assassination. This resembles more the pursuits of a criminal organization than the Honorable Coin Guard. Am I to conclude that you are involved? Of course, Excellency. Fracaso. This regiment doesn't exist. Hijo de puta. It must be some sort of rumor. Just some stupid ghost story the young recruits tell each other at night. Es duro, ¿eh? No, no quiero pagar, tío. Voy a dejar que curda. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Raina was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised. We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel. Así me gusta Kurt. Trust me, you don't want me to lose my nerve. But, Captain, Now! I've seen the regiment. Even fought beside them. Me uno de reputación por dejar que hable el Kurt. Vaya, vaya. Que os jodan, que soy todo uno hijo de puta. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation?
An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. Marvelous. A company that behaves like back alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. Bueno, pero lo This puedo buscar. story is making me sick. Poor Rainer. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. No es culpa tuya, Kurt. No podéis hacer nada. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. Cierto. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. Así me gusta, Kurt. Vamos a reventar a esa gente. Bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. 1000 de experiencia. Entre fantasmas, seguida. Maestro de reputación. Uy, espérate que... Se ha vuelto amistoso, Kurt, ¿no? Se ha vuelto amistoso. ¿Y en qué me beneficia eso? Bonificación de amistad. Artesanía. Esta me da vigor. Hostia, pues sí es importante llevarte bien con tus compañeros, ¿eh? Bonificación de amistad, artesanía. Vigor. A ver si me lo explica aquí. No me lo dice, ¿no? Es que me parece en negrito. Yo creo que no está desbloqueado. Pero como me pone a nivel relación amistosa. 299 de daño físico tiene la pava esta. ¿Qué dices, chaval? Espérate. ¿Qué es? ¿No tiene tanto daño físico? Vaya arma, ¿no? Tiene hasta un collar. Pero como tiene tanto daño físico solo con este arma, tío. Qué poco daño tiene Kurt, tío. La fuerza cerradura. Me da miedo salir fuera, tío, porque me da que me van a reventar, en serio. Pero es que necesito mejorar... Espera que Kurt consiga información sobre el regente fantasma. Avanza en la misión principal. Vale, sí, vamos, que la misión de Kurt va a ir avanzando poco a poco. Pues la misión principal es esta. Ah, no, no es esta. Esas son las secundarias.
La aldea de las lanzas rojas. Llega a la aldea de Beatriz. Creo que tengo que hacer primero esta porque he ido a esta y me han reventado. Así que vamos a ir a Beatriz. La vida no es bastante alta. Joder.
Disculpa, es que me han llamado a una cosa importante. No sé cuánto voy a seguir de directo. Hola Isilla, bienvenida. No sé si sigues por ahí, es que llevo un rato aquí hablando. Que he tenido que silenciar. Ay, a ver, ¿por dónde me había quedado? Sí, mira, sí sigues por aquí. ¿Qué te cuentas, cariño? Te he visto raro. No sé, no sé, no sé. A lo mejor. Estaba muy serio. ¿Cómo me conoces, eh? ¿Cómo me conoces? Ah, vale, que no puedo abrir la caja. Vale, los de la ciudad sí puedo matarlo. Tengo clase a las 7, luego te cuento algo importante. Vale. Dímelo por WhatsApp ahora si quieres, y yo creo que voy a cortar ya. Bueno, llevo 1 hora y 46. Voy a terminar el capítulo de hoy porque tengo que hacer cosas y no puedo seguir. Así que mañana nos vemos. Tenía pensado seguir más tiempo, pero voy a cortar antes de las 7. A ver, hoy he tenido 2 luchas. Una me han reventado, la otra normal. Pero bueno. Yo creo que ya más o menos domino todo lo del juego. Y ya solo me falta dominar el combate. Que más o menos, pero es que también mis compañeros... Tengo que explorar más la pausa táctica. He guardado, ¿no? Sí. Pues bueno, aquí acaba el segundo capítulo. Y mañana... No, mañana no creo, pero pasado suba el tercero. Así que adiós.